عليكم الصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. أنا راح نقدم لكم موضوع تاع اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. هيا نقراو النص. لي بواسون داكواريوم. لي بواسون يعني الحوت، الأسماك. داكواريوم لاكواريوم هو عبارة عن حوض يكون فيه الماء يعيشوا فيه كائنات حية بحرية، مثلا الأسماك، السلحفات إلى آخره. سلحفات تاع الماء إلى آخره. يديروه في الدار للناس اللي يحبوا الأسماك، يحطوه في الدار ويخليو فيه الأسماك. دوك نوريكم صورة تاعو باش تفهموني. إذا هذا هو، قلت لكم هو عبارة عن حوض زجاجي ويعيشوا فيه الأسماك. هيا نقراو النص تاعنا كيف كيف. ان aquarium bien entretenu. aquarium bien entretenu معناتها كلي يعتنيو به، ينقيوه، يبدلولو الماء إلى آخره. attire toujours les regards معناتها يلفت الأنظار. c'est un peu comme un tableau vivant ou un morceau de nature qu'on garde chez soi. قالك هو عبارة عن un tableau vivant معناتها كلي يحبوا يقولوا زعما كادر. شفتوا لي كادر اللي تعلقوهم في الدار، زعما كادر مرسوم فيه الاسماك، كي تشوفوا هكذا يبان لكم كلي ان تابلو، زعما كادر فيفون فيه اسماك لداخل اللي راهي تتحرك. و مورسو دو لا ناتور يعني جزء من الطبيعه، كون غار شي سوا اللي رانا مخلينو عندنا. داكوغ كلي زعما جزء من البحر اللي رانا مخلينو عندنا. مثلا نعطيكم مثال، باسكو فيه الاسماك، فيه الاعشاب هذوك اللي يكونوا في البحر الى اخره. Les poissons ne sont pas comme les autres animaux familiers. On ne peut pas les caresser. قالك الأسماك ماشي كيما كامل الحيوانات فاميليي، زعما كيما فاميليي يعني اللي يقدروا يعيشوا معنا في الدار، كيما القط إلى آخره. On ne peut pas les caresser معناتها ما نقدروش نمسوهم ونديروا لهم هكا مثلا. هذا هو واش معناتها كاريسي. Et ils ne répondent pas alors non. Mais on peut les admirer et les habituer à reconnaître la main qui les nourrit. قالك ما بصح نقدروا نخزروا فيهم. admirer ماشي كيما regarder. admirer معناتها تتأمل، تشوف الحاجة وهي تعجبك. ونقدروا et on peut les habituer à reconnaître la main qui les nourrit معناتها تولفوهم على اليد اللي راهي تطعمهم، اللي راهي توكلهم وتعطيهم الماكلة. Un aquarium doit être posé bien à plat sur un meuble. قالك aquarium لازم يتحط على كاش مeuble معناتها أثاث اللي تحطوها عليه، ولازم يكون مستوي هذاك الأثاث، ما يكونش معوج ولا. à l'abri de la lumière directe du soleil، وما لازمش يكون الشمس مقابلته ديريكت. si l'eau de l'aquarium est sale، قال كي الماء تاع الاكواريوم موسخ، سال معناتها متسخ، il faut le renouveler، لازم نعاودو نبدلوه. هذا هو النص تاعنا وراني شرحته لكم، نعاود نقراه لكم مرة أخرى. un aquarium bien entretenu attire toujours les regards. c'est un peu comme un tableau vivant ou un morceau de nature qu'on garde chez soi. les poissons ne sont pas comme les autres animaux familiers. On ne peut pas les caresser. Et ils ne répondent pas, alors non. Mais on peut les admirer et les habituer à reconnaître la main qui les nourrit. Un aquarium doit être posé bien à plat, sur un meuble, à l'abri de la lumière directe du soleil. Si l'eau de l'aquarium est sale, il faut le renouveler. خلاص رانا قرينا النص وفهمته لكم. نروحوا الآن إلى الأسئلة. compréhension de l'écrit. répond à les questions suivantes يعني جاوب على هاد الأسئلة. de quel animal parle-t-on dans le texte؟ يعني أنا هو الحيوان اللي رانا نهضروا عليه في النص. on parle des poissons d'aquarium، رانا نهضروا على الأسماك ولا الحوت d'aquarium تاع هذاك الأكواريوم اللي وريتها لكم، هذاك الحوض الزجاجي. d'accord. lis le texte et recopie seulement les phrases justes. قالك اقرأ النص وركوبي يعني انقل فقط الجمل الصحيحة. un aquarium c'est comme un morceau de la nature. نعم هذه صحيحة. حاولك دليل هايلك. comme un tableau vivant ou un morceau de la nature. صافي صحيحة. on peut caresser un poisson. هذا خطأ. on ne peut pas les caresser. ما نقدروش نكاريسيو les poissons.
on doit poser un aquarium loin de la lumière du soleil. نعم صحيحة هايلك à l'abri de la lumière directe du soleil معناتها نخبيوها على أشعة الشمس. La lumière du soleil يعني أشعة الشمس. Transforme les verbes selon l'exemple suivant. Tu lis le texte. Tu relis le texte. معناتها راك تقرا النص راك قريت يعني النص وراك راح تعاود تقراه relire معناتها كي الحاجة زعما قريناها ورانا رايحين نعاودو نقراوها. Je mets les poissons dans l'eau. يعني راني نحط les poissons على في الماء. Je remets les poissons dans l'eau. يعني راني نعاود نحط les poissons في الماء. داكوغ. هذا هو المعنى تاع هذاك RE اللي نعاود نكتبوه قبل le verbe قبل الفعل. 4. Complète les phrases suivantes avec un complément de lieu. Les poissons vivent dans l'eau. يعني les poissons يعيشوا في الماء. Beaucoup d'oiseaux construisent leur nid sur les arbres. D'accord? Choisis les sujets qui conviennent. عطاولكم il au pluriel وعطاولكم il au singulier يعني il في الجمع و il هدية في المفرد و nous و vous. Alors حنا نشوفو le verbe il achètera. دوكا هادية لو سوجي الصحيح هو il au singulier على خاطرش لو كان راهي في الجمع لو verbe هذا راهو في الجمع نقولو ils achèteront. داكوغ. بصح راهي في المفرد إذن لو سوجي تاعها كذلك يكون في المفرد. un aquarium. nous ولا vous aimons les poissons rouges. لو كان قالو aimer EZ يعني لا terminaison تكون EZ نقولو vous aimez. mais بصح طون كو راهي ONS نقولو nous aimons. تشوفوا مباشرة الفعل تعرفوا أما هو لو سوجي تاعو. conjugue correctement les verbes. J'aurai un beau cadeau. Tu auras un beau cadeau. Le verbe avoir au futur. Je serai heureux. Tu seras heureux. هذا le verbe être. هنا راهو مع je هنا داروه لكم قالك كتبوه مع tu. D'accord? Mais les groupes nominaux soulignés au pluriel. Il faut nourrir عفوا cet animal. هما كتبوه لكم بلو غرام هي نورمالمون قالك سوليني يعني مسطر. اذا هذا هو هما برك ما سطروهش كتبوه بلو غرام. اذا il faut nourrir cet animal راهي في المفرد. il faut nourrir ces animaux راهي في الجمع. remets ces poissons dans le bocal. والجمع تاع لو بوكال يعني لو pluriel تاع لو بوكال هو les bocaux. نروحو الآن la production écrite. Complète avec les mots suivants. eau, aquarium, animal, nourrir, propre. Un poisson est un animal qui vit dans. un poisson يعني الحوت ولا السمك. السمك est un animal يعني حيوان qui vit اللي يعيش dans وين يعيش dans l'eau يعني في الماء. des mers et des rivières تاع البحار و les rivières يعني الوديان. tu peux avoir des poissons à la maison. قالك يقدر يكون عندك des poissons يعني الحوت في الأسماك في المنزل. mais il faut les mettre dans un وين نحطوهم وين قلنا dans un aquarium à l'intérieur d'une eau bien propre يعني نظيفة. لازم نحطوه في aquarium داخل مياه نظيفة. propre يعني نظيفة. et tu ne dois surtout pas oublier de les nourrir. قالكم ما لازمش خاصة تنسى توكلهم. هذا هو الموضوع تاعنا تاع الفرنسية. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اي حاجة ما فهمتونيش فيها تقدروا تروحوا لي كومونتير وتسألوني وان شاء الله نجاوبكم باذن الله. واذا ما جاوبت عليكش واحد معناتها ما شفتش السؤال تاعو. بالتوفيق ان شاء الله ومع السلامة.